Domingo. Domingo pass to Ramos again. Basket count. Ramos manong-mana kay Wendell. Bonifacio. Saludo pass to Melendres. To Mendoza. Good. Push mo. Domingo. To Ramos again. Good. Sabong maniniwala ako. Good for run by Gargano. Wala. Nakakuha ni Melendres. Melendres nagmamadali. Ibigay kay Saludo. Saludo ito. Teammate pass to nakasando. Number 0 Mendoza pass to Latas Domingo. Domingo for 3. Melendres. To Mendoza. Last 3 minutes. Mendoza binato. Ramos to Domingo. Domingo pa rin. Domingo gustong pumersa. Nakuha ni Gargano. Airball. Melendres kumakatawan. Gipulan. Gipulan kasi na kasi kaya gipulan nila. Mga kahalalan, patay ang butiki. Yan na. Ala, sige. Last 2 minutes. Domingo pumersa. Basket count na naman. Domingo. Malakas. Rebound by Melendres. Nagkakalap na babasaan Melendres. Sumali na Melendres. Yan na, Domingo. Santres nga pa rin. Domingo pumersa. Pass to ano yun? Laberia pala. Yan na! Makalala tigilin ang kasabong. Nawala. Last 1 minute. Ramos. Yan na. Laberia. 3 seconds. Melendres. Nagmamadali din. Pass to Loran. Ball na sobrang sa ulo. Nakuha ni Melendres. Block. Nakuha pa rin ni Melendres. Nakuha naman ni Arizat. Wala pa rin. Rebound by Moran. Moran pagkan siya. Sinutulas. Nakuha naman ni Mendoza. Mendoza pula. Wala. Nakuha na rin ito. Gina. Simulan. Ayan na. Moran. Wala. Liman by Melendres. Melendres pa rin. Melendres pumapersa. Melendres. Basket count. Bonifacio to Mendoza. Ay. Mendoza. Wala. Rebound by Moran. Wala talaga. Moran pa rin. Moran to Melendres. Melendres pumulit. Basket na lang. Tinawag na 5 minutes and 58 seconds. 5 minutes. Melendres. Wala. Rebound by Jico. Still. Melendres pa rin. Melendres. Wala. Rebound by Mendoza. Naghahanap na papasabi kay Bonifacio. Pass to Ilagan. For good. Good. Ang isura din 10-15. Montoya. 2-2. Ang isura din 10-17 in favor of chosen one. Montoya. To Mendoza for 3. Wala pa rin. Nakuha ni Melendres. Nakuha naman ni Navarro. Good. Ready for timeout. Yan na. Mendoza. Ready for timeout. Navarro. Mendoza to Montoya.
Montoya, foul. Montoya, Pucho, wala. Nakayari Bonifacio. Bonifacio gusto magawa ng papago. Bonifacio nagpapakasahan ng wala makita. Bonifacio to Mendoza. Mendoza nagpapago. Mendoza to Melendres. Ang oras natin ay 2 minutes and 5 seconds. Montoya, Mendoza, isa pa nga. Wala pa rin, susundin yan, Melendres to Bonifacio bola. Magsasabog ka eh. Last 2 minutes. Melendres, saludo project. Wala, nakuha ni magsasabog. Makalalat, puwersa, makalalat. Galit ka? Wala. Montoya, nakuha ni Melendres. Melendres pa rin. Melendres. Balaido. Wala pa. Balaido. 2-1. Ano, maglalaro ng nakabao? Oy. Ready for shot. Paro. Wala. Ibang bay Balaido. Balaido inagawan Balaido. Balaido bumaybasa. Balaido. Ibigay. 1 minute. Balaido. Ay, hindi pala. Bonifacio. May lukas. Ibigay kay Saludo. Saludo to mga kalalat. Magsasabog. 17-19. Yan na. Montoya good for 1. Ang score ay 20-17. Montoya. Another one. Bonifacio. 35. Saludo. Wala. Nakuha ni Mendoza. Mendoza inagawa ni Saludo. Nakuha pa rin Mendoza. Mendoza nagpapago na kuha ni Saludo. Naghahanap ka papatan ni Pinigay kay Melendres. Melendres. Nakalalan. Magsasabang pa rin. Sagaria po Domingo. Nakuha ni Mendoza to Saludo. Nilaro pa. Mendoza pick. Sandoboy. Ang pasto Melendres. Ready for sun. Claveria pick. Wala. Nakuha ni Melendres. Melendres nagpapaga. Melendres to Sandoboy. Wala. Nakuha ni Ramos. Claveria. Domingo.